बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बड़ी एक खुशबख्ती की बात है कि अंकल ज़िया हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं, और ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। नौजवान ये काम आसानी से नहीं कर पाते और इन बुज़ुर्गों ने इस उम्र में ये कर दिखाया है, तो इनसे कुछ सीखेंगे हम। अंकल, दुरूद पाक से मुतल्लिक़ कुछ सवालात मैं पूछूंगा, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। ये बताएं कि आपने कब नियत की, किस तरह 1 करोड़ की नियत की? तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है ये। मैंने अच्छा, शुरू किया था, तो अब मुकम्मल हो गया है तकरीबन 1 करोड़। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल, कितना रोज़ाना आप पढ़ते रहे? रोज़ाना कभी 10,000 पढ़ लिया, कभी 8,000 पढ़ लिया, कभी 3-4-5,000, तो मामूल था ना मेरा, मामूल था माशाल्लाह। तकरीबन। बाकी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो जाए। कौन सा दुरूद पाक अंकल आप पढ़ते रहे? मैं ये छोटा दुरूद पढ़ता रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अंकल, इसकी आपको बरक़ात क्या मिली, ये सल्लल्लाहु बरक़ात अलैहि यही मिली वसल्लम? कि फजूल बंदा किसी से टाइम बातें नहीं कर सकता, ये नहीं करता कि चलो जी बस अपना वही पढ़ाई में लगे रहो, थोड़ा सा टाइम मिला जो उसमें पढ़ते रहो। दुकान है, ग्राहकों को देखा, ग्राहकों को देख के पारे हुए तो अपना वो पढ़ने लग गए। यानी तो माशाल्लाह, बंदा फजूल बातों से बच जाता है, गुनाह से बच जाते हैं। अंकल, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जी काउंटर तस्बीह पे दुरूद पाक न पढ़ो, अल्लाह रोज़ी गिन के थोड़ी देता है, तुम बगैर काउंटर के पढ़ो, बस ऐसे ही पढ़ो। क्या ऐसे? काउंटर तस्बीह जिस दिन मैं घर भूल जाता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ा ही नहीं जाता अल्लाह अल्लाह। हकीकत में, कि वो दिलचस्पी नहीं होती। वो देखते हैं वो इतना हो गया, अब इतना करना है। माशाल्लाह। अगर ना हो तो करते हैं, थोड़ा पढ़ा फिर भूल गए क्या है, कितना बड़ा, ठीक है। इस पे जो होता है लिखा हुआ आ जाता है, बंदी दिलचस्पी बढ़ती है कि मैंने अब 1000 कर लिया, 1200 करना है, 1200 हो गया, 1400 करना है। माशाल्लाह, ये चीज़ है काउंटर तस्बीह का, ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा है। बिल्कुल, मेरा भी ये तजुर्बा और मुशाहिदा है कि जो लोग गिन कर पढ़ते हैं ना, ज़्यादा दुरूद पाक उनका ही पढ़ा जाता है। अंकल, आपने बहुत ज़ीशान काम किया माशाल्लाह, एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का अल्लाह पाक ने आपको शर्फ अता फरमाया, तौफीक बख्शी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हुई है कि चलो मेरी एक हसरत थी जो पूरी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत में बीच में कभी बंदा बीमार हो जाता है, सोचते थे कि पता नहीं मेरा दुरूद शरीफ भी मुकम्मल होता है कि नहीं होता, अल्लाह लेकिन अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने टाइम दिया, तौफीक अता हाँ, फरमाई माशाल्लाह। अंकल, पूरा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ना दुरूद पाक पढ़ने की नियत करते हैं, 1 करोड़ की नियत करते हैं, लेकिन इस्तिकामत नहीं मिलती उनको। यानी नहीं कि मिलती, पढ़ते हैं, नियत करते हैं, 2-4 दिन, 5 हफ्ता, महीना पढ़ते पढ़ा, हैं, उसके बाद फिर छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो आपको नसीहत फरमाएं कि वो पढ़, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से, इस्तिकामत से वो पढ़ते रहें। अल्लाह ही हिदायत दे जी उनको, मैं क्या कह सकता हूँ उनके मतलब। अंकल जी से यही सवाल है कि इनका आगे क्या इरादा है, 1 करोड़ के बाद कितना अरसा पढ़ने की नीयत है, या कितना ज़्यादा से ज़्यादा करने की नीयत है? 10 करोड़, 2 करोड़, जितनी 5 ज़िंदगी करोड़? बाकी है ये हमारी उंगली में है, हमने पढ़ते ही रहना है। सुभान अल्लाह ये सुभान सवाल है, अल्लाह। ये क्या कम हो जाएगा या इसी तरह 10,000, कोशिश तो 12,000 की करेंगे कोशिश करेंगे? कि ज़्यादा ही हो, सुभान अल्लाह। बाकी जितना टाइम मिलेगा वो तो ठीक है, पढ़ते ही रहेंगे, और करना ही क्या है। माशाल्लाह। अंकल, अगला हदफ क्या है? 1 करोड़ कंप्लीट हो गया, अगला हदफ क्या है? इंशाअल्लाह अगला की रोड। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताला हमें भी ये देखें उसके ये बाद ऐसा ये जज्बा नसीब फरमाए। तकरीबन 30-35 पे पहुंच गए हैं, अल्लाह करेगा माशाल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा अंकल, आखिर में आप दुरूद पाक पढ़ने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो यही जिन्होंने नियत पैगाम की? देंगे कि अल्लाह करे वो भी पढ़ें। आमीन आमीन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जी, ये जो अंकल इतना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं, एक मैं सबब बता दूं, एक ये भी वजह है कि ये बेजा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो एंड्रॉइड पे स्क्रॉलिंग हो रही होती है ना, हमारी दिन रात स्क्रॉलिंग 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 हो रही है ना, हाँ 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 हाँ, बुरी ये चीज़ें है। देखते हैं, हमारी आंखें आलूदा हो जाती हैं। ये गुनाहों के नहूसत के सबब भी इबादत से महरूमी होती है, याद रखिएगा। ये जो इबादत की तौफीक
سے محرومی ہے, جو خشوع و خضوع نصیب نہ ہونا ہے, یہ گناہوں کی آلودگی, گناہوں کے نوسط کے سبب ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, سارا دن موبائل پر لگے پڑے ہیں, ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, روحانیت ختم, پھر کہاں دل کرے گا عبادت کا. اب یہ بزرگ ماشاءاللہ یہ تو اینڈرائڈ ہی لیے ہیں, کل میرے خیال شاید آپ کے پاس اینڈرائڈ سیل فون نہیں ہے, سادہ سمپل فون ہے. نہیں فون ہے میرے پاس. اچھا, نہ کبھی نیٹ پیک ہی لگوایا ہے, نہ کچھ کیا ہے, نہ چلاتے نہ چلانا آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا, اینڈرائڈ ہے لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہے, صرف ضرورت کی حد تک رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے 1 کروڑ کمپلیٹ کرنا ہے نا, موبائل کا غیر ضروری استعمال چھوڑ دے, یا پھر یہ ذہن بنائے کہ بھئی اگر کوئی کام میں نے کرنا بھی ہے موبائل پر تو میں جو ہے نا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وقف کر لے کہ بھئی میں نے نا اتنی دیر میں اپنا کام کرنا ہے, پھر میں نے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا, صرف کال سنوں گا بس اور کوئی کام نہیں کروں گا, پھر آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا. لیکن اس ٹائم سب سے بڑا جو ہے نا عبادت سے دور کرنے والا جو ایک شیطان کا آل ہے نا, وہ یہ سیل فون ہے پڑا, جس کی وجہ سے نا بندہ عبادت سے جو ہے نا ذکر و اذکار سے دور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا سارا فرمائے. ٹائم تو اسی میں لگ جاتا ہے, باقی ٹائم پڑھنے کے لیے کیا بچے گا. بالکل ایسے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی کام کے لیے بیٹھے, موبائل کھولا, کام ہوتا ہے 2 منٹ کا یا 1 منٹ کا, اور بندہ اتنا اس میں محو ہو جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے, اسکرولنگ کرتا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹہ گزر جاتا ہے. اور بندہ کہتا ہے اچھا گھنٹہ بھی گزر گیا. یہی اگر وضو کر کے 2 نفل پڑھے, کہتے ہیں بہت پڑھ لیے میں نے, بس بڑی عبادت ہو گئی ہے. یعنی کہ 5 منٹ نوافل نہیں پڑھ سکتے, گھنٹہ موبائل یوز کر لیں گے, پتہ نہیں چلے گا گھنٹہ گزر گیا. ساری رات موبائل میں غرق کر دیتے ہیں, اور جب تک فجر کا وقت ہوتا ہے جلدی سو جاؤ, کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے. کوئی گھر والا کوئی آ نہ جائے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا, جب سو فوراً شیطان اس وقت سلا دیتا ہے. تو یہ روح کی بیماری ہے, یاد رکھیے گا. جو کمزور روح ہوتی ہے نا, کمزور روح, ان کی یہی کام, بہت سارے لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے, ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں, اللہ پاک کی نافرمانی اور معصیت والے افعال میں گزار دیتے ہیں. اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے, جو پانی کا وقت ہوتا ہے, پڑھنی نہیں. صبح ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں, ان کو پھر سونا ہی ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے. اور پھر ظہر کے بعد 3-4 بجے اٹھتے ہیں فجر اور ظہر قضا کر کے. تو اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے.